Now, our message is entitled Submission to Governing Authorities. Mana ang atong mensahe karon nga kabutagon. And nakukog paglantaw nga kini nga mensahe makatabang nato ni sa maabot election, no? Because we all know that this coming summer pohon, gani kung magmusuroy ka sa mga kadalanan na anay mga naong makita nato bisag kinsa. Nga naman, tungod kay nagpailala ang mga tao sa ilang pagalingon. And we cannot dili nato na malikayan. It's because the election is coming, no? Umaabot, padulong na. And I hope and I pray that this message will give us enlightenment on how we view our leaders, no? On how we view based on God's principle mahitungod sa atong pagpili sa mga pamunuan nga molingkod sa ato ang syudad, no? Because we all know that daghang mga grupo o na mga uban nga grupo nga dili sila mo honor niini, no? Dili sila mo honor. It's because they think nga ang election is evil, no? Atong sabton nga kini nga panghitabo, kini nga circumstansya dili ni siya dautan. O gani ato na masabtan karon later on unsa ang kunahuna sa Dios, unsa ang tungkol sa Dios mahitungod in regard sa ato ang mga governing authorities. Na? And again, I hope that this will help us change our mindset sa ato ang mga leaders. Nga naman, kay ang uban nato kung dili gani mo atong leader nga nila og usahay mo ang tao respeto, no? Daghang mga tao nga tungod kay atong leader nga gidala wala mo daog dili na mo respeto sa nagdumala, which is nakita nako nga dili siya maayo. So regardless kung kinsa mo daog karong maabot election, kanang mga naminaw sa online wala din kay bako kalay-lahi tao mga tao na idoon sa lubhan o gani, it's because blood related or tungod kay naghatag ito sa suporta kanunay wala ato sa suportaan. But I hope and I pray that this will help us nga mag-change against atong mindset nga whether without o wala ang atong giputaran padayon gyapon ta sa pagsuporta, pag-respect, pag-honor sa mga governing authorities nga tugot gibutan sa Dios sa ilang posisyon. And this message again is very related sa mga Kristohanon nga nakatigulaan sa una. Because they were exiled. And then nakikita nga anha sila nagka-disperse sa Asia Minor. And we all know that at their time ang very dominant nga kingdom is the Roman Empire. And we all know by history nga grabe ang persecution nila tungkol sa mga emperor sa Roma. But let's take a look at unsa ato buton sa Dios despite sa ilang circumstances sa una, bisag dili pabor para nila tungod kay dili maayo ang pag-treat sa emperor sa mga Kristohano that atong tan-awon karon ang giingon sa punong sa Ginoo mahitungod sa atong mga governing authorities. Ingon ako sa Dios atong masaot magbalik, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good, we should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God.
Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. So first point, let's go first to the submission to authorities as God's will. Ingon ang pulong sa Diyos, verse 13 through 15, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Now, first things first, na makita nato sa mga bersikulo, nga adunay usa ka sugo ni Pedro. O mana atong gihaynat niya, makita nato, be subject for the Lord's sake. Na? Klaro? Be subject for the Lord's sake. And the other one nga akong gi-highlight, for this is the will of God. Meaning, submission to authorities is part of the will of God. Kabubuton sa Diyos nga ang mga tao, even we Christians, will submit to the governing authorities. Muna ang una na ito makita na. And atong palawman, atong sakton, ang sugo ni Pedro, pag-ingon niya, be subject for the Lord's sake. Atong sakton. Pag-ingon niya, be subject, hypotaso, meaning to place or arrange under, or to subject. Again, pag-ingon ni Peter, hypotaso, meaning to place or arrange under. Dapat pareha mo, arrange. Walay kanang nilabaw. Walay nisimang. And it conveys the idea of voluntarily submitting oneself to a higher authority or order. So pag-ingon ni Peter, be subject, nagtudlo ni nato sa idea of voluntarily submitting oneself. So if we talk about voluntary, kita mismo, niilata sa atong leader, nga siya ang gibutan sa Diyos niya na, and therefore, I will submit to Him. Meaning, in the context of 1 Peter chapter 2, verse 13, it refers to the Christian's voluntary submission to the governing authorities. So it's our attitude to voluntarily submit to the governing authorities. Ugba na ang sugo ni Pedro. And unsa pa dyan ang pinaka-law nga pagtudlo ni Pedro, because the word hypotaso is used in the imperative form, calling believers to submit to earthly authorities. Now, dili ko mo ingon nga wala pa ta katungog ani, because we all know, as I know, even our pastors here, nagamit siya sa word imperative, no? Sa mood, sa ato sa word. Aron nga, mas sabta na to, mahatagan na to yung pasiya, ang sugo ni Pedro, be subject, no? Because if we do not know the mood, so sa kuman, dili na to matagaan o kabuaton ang word nga be subject. So, usa na ipapasabot og imperative form. Now, kung ari ka sa Google, ang imperative form in grammar is a verb mode used to express commands, requests,
or exhortation. It is a direct way of telling someone to do something or urging them to take action. For example, ngayon ka, palitas sa ni Panginoon, lakwas na niya ito sa ICMB. It's a direct command. No? It's a direct way of telling someone to do something. Panilig sa panihon. So, pag ingon ni Peter, be subject. In a biblical text, when the imperative is used, it reflects a strong urging or command from the writer. And in this case from Peter, on how Christians should behave in relation to civil authorities. So, dili na siya kanang option nga, muingon ka sa pugalingon. Marami ko kauyo na. Dili lang sa kumusunod. Napili man ang akong tao. Sige, napili, pero ayaw ko pasundan mo sa iyang sugo. No. Yan naman. Because the Bible tells us today that the word submission to authorities, the word be subject for the Lord's sake, is in a form of a command. Sugo ni siya na to, mga Kristohanon. It is a form of command. Wala ni siya maghatag na itong option to do this or not to do this, to respect our leaders or not to respect our leaders. Wala. You need to respect your leader. You need to honor your leader. You need to follow your leader. Why? Because that is the command. Nasabtan? Nakuha na to ang idea ni Peter? Again, comparative form. Sugot ni siya na to, mga Kristohanon, na mo sabitan sa ato ang governing authorities. Regardless kung kinsa man na ang naglingkod niya na, kinsa man na ang nabutang niya na. Because we will now understand that the lessons here, this submission is seen as an act of honoring God's ordination of authority and government. Ganun man, kaya pagsabitan na ito sa governing authorities, papakita na ito na, nag-i-honor na ito ang Ginoo sa kung kinsa ang iyang gibutang din ha. Kinsa ang mahimong leader din sa itong lugar. Why? Because we all know that God is the sovereign of all. And the submission is not to be out of fear or coercion, but as an act of obedience to God, who is the ultimate sovereign. Now, ako lang isang gibutangan ha, it's because that's the case of the believers na gisulatan ni Pedro. Ganun man, again, because they were exiled. O the reason nga nung na-exile sila is because of the persecution. And one of that is because of the leaders. No? Nagdumala. Pero sila, gituluan ni Pedro, that they need to submit to God for the Lord's sake, not because of fear, no? Or coercion, kundi, but as an act of obedience. Ngayon, obedience because it is a command. Obedience to God, who is the ultimate sovereign. So makita na ito, mga Kristohanon, is itong obedience sa Ginoo when it comes to our leaders. Mga Kristohanon, mga isuon, and watching online, atong sabton pag-ayo, nga kining pagsabitan na ito sa mga governing authorities is an act of obedience to God. Why? Because this is the command from God that we need to be subject for the Lord's sake. And secondly, na makita na ito na as lesson is, this submission reflects
both an acknowledgement of God's sovereignty over civil authorities. Again, if we submit to our governing authorities, nagpakita lang ni mo, pag nagpakita lang nagpailan lang ni mo that you acknowledge God's sovereignty. No? Kaya dili mo kita nagutang. Bisan pagmuingon ng mga tao ni daog ko si kuan kay dako kayong hatag. Napili to si kuan kay wa mo hatag. Bisan pag nakikihatag o makikihatag, kung ang Diyos magbutang nimo nga posisyon. Regardless kung unsay mga gibuhat mo maayo o dautan, pabutang sa kadalhan ng posisyon. Why? Because that is acknowledging God's sovereignty over civil authorities. We all know na wala kong yakin din Romans 13, gisaysay dito, nga ang Diyos mo'y nagbutang. Ang Diyos mo'y nag-institute, nagpahiluna, nagbuot, kinsa ang inyang ibutang nga mahimong liber. So, this submission reflects, again, magpakita na ito magpailan na ito that we acknowledge God's sovereignty over civil authorities, and ikaduha, the believer's duty to live peaceably and honorably within the established order. That is our role as believers. Nakita mismo, set og example sa mga tao nga wala mong tuo sa Dios. Nakita mismo una nga isubmitar, isunod, nirespeto sa ato ang That's why usana sa atong gikalipay sa atong church, because we have this connection sa community. We have this connection sa atong mga leaders. Nga naman, because that's one way of reaching them out. Kaya usahin ito, mga Kristiyanon nga, grabe ka, dogmatic ba? Pinaka-worst, ang ubang grupo nga, wala sila respeto sa ato ang mga leaders. That's why they do not vote. Wala sila makialam in ceremony ko because they thought dili maayo. Nakalimutan nila, ang pulong sa Ginoo, plano kaayo, nga nagtudlo na to, that we need to be subject to the authority for the Lord's sake. Amen? So that's how the Bible tells us today. And I hope and I pray na magtudlo na ito na again sa ato ang pagbutang maabot sa election 2025. No matter who will sit in the position, kaya sila ang nilaog. Ato sila i-honor, ato sila i-respect, ato sila tagaan sa atong submission as the Lord commanded us to do. And secondly, my point is living as free people. Tingnan na pulong sa Ginoo, verse 16. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Kisa may nakadawat na sa itong freedom. Pataas ka mo. Kadawat na sa freedom? Amen. Kisa mo itong makadawat sa freedom? Katong mga tao nga nalingkamo, naninguha, mahadlo, mawalan sila ng kalawasan, mas sila freedom. Because they thought nga kinahanglan sila maningkamot aron nga maangko nila ang kalawasan. But we Christians, live as people who are free. Now, in that phrase, live as people who are free, ako ibutan na ang explanation para masabtan na ito. Peter begins by reminding Christians that we are free in Christ. Amen? And this freedom is not primarily political or social freedom, but spiritual freedom from the bondage of sin. Galatians chapter 5, verse 1. Again,
wala na ko i-append para dili mo taas ang explanation. Believers are free from the power of sin, the law's condemnation, and the fear of death through the work of Christ. So the freedom atong gisgutan dinhi is spiritual freedom. And that freedom is nakuha na ko na siya through the work of Christ. Now, nalang ko gamay share din because my heart nasubok pa kayo. Kaya na ikaw ba sa work, kauban ni, ingon siya, gustuhanon siya, grabe ka, faithful sa ilang mga activity sa church. Pati nga ako kayo, ingon siya, kadagabi, ako na sa church. Ha? Ano sa church, kadagabi? May meeting ko no, study, halos kadagabi, madugay ko no uli. Kunya, na pasala yung first fruit. What ay first fruit to? Okay, January ko noon. Nag-prepare siya para first fruit. Grabe. Plus, iyahang nights of offering, record. Lima ka. Kung atong tanawon ba ang iyahang action, ano lang, iyahang works sa church, makaingon nga dili siya para sa uban church goer nga okay ra gwa, okay ra gaan. Siya dasi kayo. But as I ask him a question sa inyong statement of faith, ato na siya napag sa statement of faith. Example, sa inyong maruganan about salvation. Ato na siya medyo na wala katubag. No? Ang matala ko, nalay kay assurance ng salvation. Awa ka, sir. Ano man? Hindi mo kumanta. Nabitaw sa buhat. Santiago Cruz, patay ang buhat. So, ako, na-share ko niya, pero anang dili ito ko taas. So, nag-discuss na yung ito ng grace. Grace mo siya yung makasundan na. Now, because grace is charis favor, unlimited favor, wala yung malakuan. Pero, magparis na ito sa muna-muna kini. Pagtuon lang ko din kayo, nagtuon ko rin niya, last, di pa tulog kayo may istorya ko. Nga, wala pa siya freedom. Yun naman. Because, sa iyang muna-muna, daghan pa siya ang buhaton. Maningkamo pa siya, dili pa sa kinahanglan mo absent, dili sa kinahanglan mo palya sa iyang mga buhaton. Ano naman? Because, ito, nga mo ito paagi, araw ng maintain niya yan kalawasan. But here again, freedom is all about the work of Christ. No? Dili na akong trabaho. We are just the recipient of the result of His work. Igo lang tang nidawat, igo lang tang nakadawat, watay gibuhat, igo lang nagikaloyan sa Diyos. And because of the grace we receive, we are freed from the power of sin. And that is what we call true freedom. Ang kalawasan nga namin mo na ito, mula ang Lord of freedom. So, ingon ang puno sa Ginoo, live as people who are free. Noong sagot mo sa buta na, palayo sa tarong sabta na ito. Not using your freedom as a cover-up for evil. O sagot mo sa buta na, while Christians are free, we are free, amen? We are free in Christ, amen? Amen. While Christians are free, Peter warns that this freedom must not be misused. Or in other words, kinahanglan, masabta na ito para asan ng freedom. Okay? The danger is that some might take advantage of this liberty in Christ to engage in sinful behaviors. Nga may ko nga, luwas ako. Pwede na naging mahiwani. Luwas na ito ako. Pwede na ako mamuhat ani. O,
Katong mo sa katao nga ron limuan. O kung mo na pastor, kung naluwas na kong karon, pwede na rin ko usod mo agad kada atlaw. Pwede na rin ko muhimo na ni pastor, kay luwas naman ko. So dito, again, the danger is that some might take advantage of this liberty in Christ to engage in sinful behaviors, thinking that freedom from the law means they can live however they please. Is that what natin ginawa na? And I believe we have this kung i-recall na to ang message ni Pastor Ryan na naka-idea kung saan ginoon niya freedom. Ano naman? Si Peter, he used this phrase, not using your freedom as a cover-up for evil. Ano naman? Because if we do not understand our salvation, if we do not understand the freedom we receive, at first, nga na siya itong taon na. Once saved, always saved. Luwas ako. I can do anything. Bahala ako masikit ko, bahala ko kasako. As long as na-saved ako. Because I believe in once saved, always saved. Diba? Is that correct? Is that the point? Na, pwede tayong buhat, pwede tayong naging anak. But Peter here tells us not using our freedom as a cover-up for evil. Meaning, freedom in Christ is not freedom to sin, but freedom to live according to God's will. And true freedom is the ability to obey God and not to indulge in sin. Amen? Sometimes, again, freedom in Christ is not freedom to sin. And we all know that because of the messages ni Pastor Ryan na nagtutulong na ito, na kung pinuotang nakadawat sa grasya sa Diyos, kung nakasabot na tinuod sa kalawasan sa Diyos, we will hate sin. No? Dili tayo padayon sa pagpakasala. And if we remember the message of Pastor Owen sa atong anniversary, man, o sa atong pinaka-main goal is to become more like Jesus. To be holy every day. To be righteous. Meaning, to do good works day after day after day. Yan naman. Because that is the true freedom. To live according to God's will. Atong sabton, before that, atong sang humanot ang versikulo. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Meaning, talawang conclusion ni Peter sa versikulo. Dili na to gamiton ang atong freedom para sa pagpakasala. Yes, makinabuhita as free people, but dili na to gamiton ang atong freedom pag-cover up sa mga butang na dili maayo. But instead, ino siya, but living as servants of God. Meaning, the verse concludes by highlighting that true freedom, again, true freedom, ako na sa gibold para maklaro na to, is not licensed to do whatever one wants, but is meant to lead to what? Servanthood. True freedom is not licensed to do whatever one wants. But this will lead us to servanthood. And I will just let us take a moment sa mga letters ni Paul. Si Pablo, every time
nga magpaila siya sa iyahang letter, ino siya, a servant of Christ. A bond servant of our Lord Jesus Christ. Ngunit nga naman na iyahang address sa iyahang kaugalingon. Because ang tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, ang tinuod nga freedom is mulid na diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Christians are free not to serve themselves, but to serve God. And this means living in obedience to God's commands and reflecting His glory in all things. Again, we are free. But sa atong pagkadawat sa freedom, we ought to serve our God. More na ang tawag sa Ginoo natin. That's why we need to be more like Christ. Yan naman, because the more we like Christ, the more ma-change ang atong character into Christ, the more we can serve God. And all the people na wala makasabot niya na contradict ang ilahang pagbuhat, pagsulti about freedom. Mga tao karon, masubot na mawalan doon, ano yung mga tao, po pa makasabot sila ng kaluwasan, parang nagbuhat sila sa marinunan. No? Ang uban, gahi na to, dasigon, nga mga lagad sa inyo because wala pa kayo sila makasabot. Sa grasya nga nadawat nila, pinagin Kristo Jesus. And this freedom, again, this means living in obedience to God's commands and reflecting His glory in our lives. And Christian freedom is directly tied to the concept of being a servant of God. Christians are free from the bondage of sin to serve God in gratitude for His grace. Amen? We are free from the bondage of sin. We are not servant of our sinful nature. We are not under the law because we are freedom. That this freedom will grant us to serve God in gratitude for the grace we have received. Lesson. Saan ito masabtan nila? Kung ano ang lesson. Meaning that Christian freedom is not a license for sin, but rather the freedom to serve God. No? I hope that is the mindset nga atong makuha karon. Yes, I am free. We are free. But that freedom nga atong lang puntaron because of the grace of God is not a license for sin, but rather the freedom to serve God. Believers are free in Christ, but that freedom is expressed in living righteously, in obedience to God, and in humble service to Him. Amen? I hope mo na ang atong i-apply as we enjoy the freedom. Pag-ingon ni Peter, live as people who are free. Therefore, conclusion. 1 Peter chapter 2, verse 13 to 16 calls believers to live as dual citizens. Dual citizens in a sense, citizens both God's kingdom, because we all know that we have the spiritual Father, our citizenship is in heaven, an earthly nation. While living for God, we ought to honor our leaders. We ought to honor the governing authorities. Ang ubang mga sikta mo yun nga, ato ko sa Ginoo mo honor. Direkta na ko sa Ginoo mo respeto. Direkta na ko sa Ginoo mo hatag sa ako respect. Wala nga, dili na sila mo ila sa mga governing authorities. But we Christians, we have this dual citizenship. Amen? No, while waiting for God, sa ato ang citizenship in heaven, nakumatanin. So what we ought to do is to honor
to respect our governing authorities. As citizens of heaven, Christians are freed from the power of sin. Yes, maratong isutan, we have that freedom. But this freedom results in a life of service, obedience, and respect for earthly authorities as God's instrument. So muna ang ating ipakita. The freedom we have received right now, ito na ipakita. Pinaagis atong pag-obey, pagsunod, pag-honor, ngadto sa ato ang mga manunod. So, muna ang verse 17, ato na sa ipuntang sa conclusion. Because that's the conclusion we need to do. First, we need to honor everyone. No? Everyone meaning tanang tao. Because we are equally created by God. And we are uniquely created by God. So we need to honor everyone. We need to love our brotherhood. Meaning, in the community of believers. So, specific ha? Para sa mga Kristiyano, we need to show our love. And we need to fear God. Kita na to. I-show na to ang atong reverence, ang atong awe, atong respect, honor, nga po sa atong Ginoo. And lastly, yun siya, honor the emperor. So kayo mo tanaw ng verse 17, it is the application sa sugo sa Ginoo na to. Kung makita na ito ng verse 13 to 16. Amen? Again, honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the authority. Let's pray. Thank you, Lord.